میں سید محمد حسینی اشرفی مصباحی آج میں راجو کے مکان میں قیام پذیر ہوں۔ ایک مسئلہ آیا سلسلہ وارثیہ کا۔ سلسلہ وارثیہ کے کفری عقائد مسلم ہیں، ثابت ہیں، اور جو جان بوجھ کر سلسلہ وارثیہ میں وابستہ ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے، ان سے تعلقات رکھتا ہے، یہ بھی کفر ہی ہے۔ اس سلسلے میں کیا نام ہے؟ محمد الفاظ ابن والد صاحب کا نام عبدالقدوس، محمد الفاظ ابن محمد عبدالقدوس بھی سلسلہ وارثیہ سے بیعت ہوئے تھے، سلسلہ وارثیہ سے تعلق تھا۔ تو یہاں کے احباب نے مجھ سے کہا کہ محمد الفاظ ابن عبدالقدوس سلسلہ وارثیہ سے وابستہ ہیں، مرید ہیں، اور ان کے یہی عقائد ہیں۔ تو میں نے بلوایا۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کے بیعت میں ہونے میں یہی ہے، کفری معاملہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ توہین کرتے ہیں، ان کو صحابی رسول نہیں مانتے، اور سلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مقدس سے لے کر آج تک قائم ہے، سنت قائمہ دائمہ ہے، اور سلام کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جواب دینا واجب ہے، اور سلام کا انکار اور تحقیر کفر ہے، اور جمعہ فرض ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے جمعہ فرض ہے، جمعہ نہیں پڑھنا گناہ ہے، اور جمعہ کا انکار، جمعہ کی توہین کفر ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے کفری عقائد ہیں۔ کفری عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ہمارے سامنے یہ تین باتیں موجود ہیں، اور جو سلسلہ وارثیہ سے وابستہ ہوگا، سلسلہ وارثیہ میں بیعت ہوگا، وہ جب رجوع کرتا ہے، واپس آنا چاہتا ہے، لیکن توبہ ضروری ہے اس کے لیے۔ بغیر توبہ کے نہ اس میں ہم اہل سنت میں داخل ہوگا۔ کفری عقائد کی وجہ سے میرے پاس محمد الفاظ آئے، اور ان کے ساتھ بستی لہسوئی کے جاندار بزرگ لوگ اور مولانا صاحبان، جس میں مولانا محفوظ صاحب، مولانا عبدالخالق صاحب اور مولانا زاہد صاحب موجود ہیں۔ ان کے سامنے میں ان سے توبہ کراتا ہوں، رجوع کراتا ہوں، ان سے کلمہ پڑھواتا ہوں، تاکہ یہ پھر سے اہل سنت و جماعت میں داخل ہوں اور اسی میں قائم رہیں۔ الحمدللہ۔ اور ادھر آؤ۔ اور محمد الفاظ ابن عبدالقدوس صاحب، میں آپ سے توبہ کراتا ہوں سلسلہ وارثیہ میں جو آپ بیعت ہوئے ہیں، وہ بولیے میں نے ان کے کفری عقائد کی وجہ سے میں نے بیعت توڑ دیا۔ زور سے بولیے۔ میں نے کفری عقائد کی وجہ سے میں نے ان کی بیعت توڑ دیا، اور ان کے سلسلے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول نہیں مانا جاتا ہے، اور ان کی توہین کی جاتی ہے، مجھ سے بھی یہ سرزد ہوا تھا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں، سلسلہ وارثیہ کی بیعت کو توڑ دیتا ہوں، اور سلام کے وہ منکر ہیں، اور میں جانتا ہوں سلام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سلام کا جواب واجب ہے، اور سلام کا جواب واجب ہے۔ سلام کی توہین
सलाम की तौहीन और तहकीर और तहकीर और सलाम का इनकार और सलाम का इनकार कुफ्र है। कुफ्र है। मैं इससे तौबा करता हूँ मैं इससे तौबा करता हूँ और जुमा फ़र्ज है। और जुमा फ़र्ज है। और ये सिलसिले वारिसिया के पीर सिलसिले वारसिया के पीर न सिर्फ जुमा के मुनकिर हैं न सिर्फ जुमा के मुनकिर हैं, बल्कि पाँचों वक्त की नमाज़ों के वो मुनकिर हैं। बल्कि पाँचों वक्तों की नमाजों के वो मुनकिर हैं। ये कुफ्र है, सरासर कुफ्र है। ये कुफ्र है। हाँ, सरासर ये सरासर कुफ्र है। मैं इससे तौबा करता हूँ मैं इससे तौबा करता हूँ और रुजू करता हूँ। और रुजू करता हूँ नमाज को उसके वक्तों पर अदा करने पर, उसके वक्तों पर अदा करने पर फ़र्ज जानता हूँ, फ़र्ज मानता हूँ। फ़र्ज जानता हूँ, फ़र्ज मानता हूँ। और जुमा को फ़र्ज मानता हूँ। और जुमा को फ़र्ज मानता और हूँ। मैं इन नमाज़ों की हिफाजत करता हूँ। और मैं इन नमाजों की और हिफाजत जुमा करता की हूँ। पाबंदी करता हूँ। और जुमे की पाबंदी करता हूँ। और तमाम वारिसिया सिलसिले के और तमाम वारसिया सिलसिले से कुफरी अकायद का कुफरी अकायद का इनकार करता हूँ। इनकार करता हूँ। मजहब अहले सुन्नत को हक मानता हूँ। मजहब अहले सुन्नत को हक मानता हूँ। मैं मजहब अहले सुन्नत मौजूदा दौर में फितनों के मुकाबले में मसलक आला हजरत को मानता हूँ। मसलक आला हजरत को मानता हूँ और हक मानता हूँ। और हक मानता हूँ। और हक जानता हूँ। और हक जानता हूँ। सैयदना आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुजद्दिद मानता हूँ। उनकी ताज़ीम और तकरीम करता हूँ। और मैंने जो उनकी बारगाह में उनकी तौहीन की है उससे मैं तौबा करता हूँ। आला हजरत के मसलक को हक मानता हूँ। मैं उलमाए किराम की ताज़ीम और तकरीम को ज़रूरी समझता हूँ। और मुझसे लहसुई के उलमा की बारगाह में जो मेरी तरफ से तौहीन हुई है मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। और रुजू करता हूँ। और कलमा तैयबा पढ़ता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ताला आपके ईमान मैं आज से ईमान में मुस्तहकम हुआ सिलसिला वारिसिया को उनके कुफरी अकायद की वजह से बैत को मैंने तोड़ दिया। बस अल्लाह ताला कबूल करे आपको। और आप बस और कुछ नहीं हज़रत, बहुत अच्छा कबूल है। अगर हज़रत दिली ख्वाहिश होता हज़रत से वाबस्ता मर्जी आप आज मुसाफा सब मिल जाइए। आज से ये तौबा करके सही अक़ीदा। और आपको कुछ कहना है, आपको कुछ कहना है तो बोल दीजिए, अभी ज़रूरी है। जिससे मर्जी उनसे मुझे इससे जो शिकवा हाँ नहीं उसके बाद तो फिर भी इनको एक महीना मैं फरवरी में आ रहा हूँ। फरवरी में जो है ना आप उलमा की सोहबत में रहें और देखेंगे कि ये मुस्तहकम उलमा की सोहबत में रहें, उलमा से वाबस्ता रहें, उलमा से मिलते रहें। और रुजू करने के बाद आपका काम है इनसे मिलकर रहना। एक महीने में हम देखेंगे। हुजूर मेरी ये गुजारिश है, आपके हुक्म के मुताबिक मैं भी तजदीद निकाह होगा। देखिए तजदीद निकाह होगा। तजदीद निकाह के लिए मौलाना महफूज साहब को जिम्मेदारी देता हूँ कि इनसे तजदीद निकाह कराए। और तजदीद ईमान कर लिया, तजदीद निकाह ज़रूरी है। और तजदीद बैत के लिए अगर इनका दिल बोलता है तो जिस सही अक़ीदा सुनने बैत हो जाए। लेकिन तजदीद ईमान तो हुआ, अब तजदीद बैत ज़रूरी है। ये तजदीद से क्या है कि तजदीद निकाह की रस्म पूरी करनी है, निकाह पढ़वाना है, मौलाना महफूज करवा लेंगे, इनके जिम्मे है। तहरीर वगैरह कुछ नहीं होगी इसमें, ज़बान से कहलाएंगे सिर्फ। सबसे मिलो बेटा सब